नमस्कार बंधु मैंने आज यही वीडियो रे मु आपन को एक चमत्कारी जिनिस विषय कहबी। यही जिनिस को समस्ते प्रायतः अणदेखा करिथांती। आज जो वीडियो अटे एते सुंदर अटे कि एते ज्ञानवर्धक अटे कि यही वीडियो द्वारा आपनकर भलो करबा सहित आपण अन्य मानकर भी भलो करि पारिबे। यही वीडियो को आपण माने शेष पर्यंत निश्चित रूपे देखंतु। आज मु दुब घासर जो चमत्कारी प्रयोग को बताइबी बंधु माने यही प्रयोग आपनकर जीवन को बदलाई दे पारिबो। दुब घास कौन सी साधारण घास नुहे। आपण देखिथिबे पूजा पाठ जेते सब अछि आम हिंदू धर्म रे जेते सब अनुष्ठान रही थाए सेथिरे दुब घासर प्रयोग होई थाए। दुब घास चमत्कारी शक्ति रे भरिपूर्ण होई रही थाए। स्वयं एहार चेर रे देवी गंगा बास करिथांती। एहार गुप्त रहस्य विषय रे बहुत कम लोक जानिछंती। दुब घास देवी दुर्गा एवं भगवान गणेश को चढ़ा जाई थाए। एहा द्वारा देवी दुर्गा एवं भगवान गणेश अत्यंत प्रसन्न होइथांती एवं प्राचीन शास्त्र रे एहार अगणित चमत्कारी फायदा विषय रे कुहा जाइछि। तो एथि मध्यरु मु आपण माननकु किछि आयुर्वेदिक फायदा बताइबी, किछि तांत्रिक फायदा बताइबी, किछि एहार धार्मिक प्रयोग विषय रे बताइबी। तो एहार लाभ को पाइबा पई वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। वीडियो को गोटे लाइक करि दियंतु। जदि सब्सक्राइब करि नाहंती ताहाले आम चैनल को सब्सक्राइब करि पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स तले जय जगन्नाथ अवश्य लिखंतु। बंधु माने जो दुब घास थाए यह आमर भारत वर्ष रे बहुत सहजरे मिली जाई थाए। दुब घास रे एक खास गुण थाए कि यह कम पानी रे निजर जीवन यापन करि देई थाए। सर्वप्रथमे मु एहार आयुर्वेदिक विषय रे बताइबी, तापरे आपन को एहार दिव्य चमत्कारी प्रयोग विषय रे जानिबा। दुब घास द्वारा यह आपनकर जीवनर केते सब समस्या को दूर करि पारिबो। आपण देखिथिबे जे साधक थांती जंगल रे रही थांती एवं जो माने निजर साधना को संकल्प करिथांती एमिति लोक दुब घासर प्रयोग करिथांती। केउ प्रकार प्रयोग करिथांती केमिति जो साधक लोक होइथांती लंबा समय रु कोनसी देवी देवतांको पाई साधना करिथांती एवं से चाहिथांती कि तांको भोक न लागू, लंबा समय पर्यंत तांको भोक शोष न लागू, तांको खाइबार आवश्यकता न पड़ू। तो एमिति व्यक्ति आज जो संत रहिछंती एमिति लोक दुब घासर रस प्रयोग करिथांती। दुब घासर रस पीवा द्वारा 21 दिन पर्यंत भोक शोष लागि न थाए। आपण 21 दिन पर्यंत बहुत सहजरे आपण आपनकर साधना को संपूर्ण करि पारिबे। एहा परे एहा शरीरर तापमात्रा को कम करि थाए, शरीर को ठंडा रखि थाए। खरा दिन रे आम शरीर रे गरम बढ़ी जाई थाए एवं आमको अनेक गरम अनुभूति होई थाए एवं आमे चिंता रे पड़ी जाई थाउ। एथिबे दुब घास आमको चमत्कारी फायदा पहुंचाई थाए। एहा सहित शरीर तापमात्रा को कम रखि थाए और शरीर को ठंडा रखि थाए। एथिबे आपण केवल 1 कप रो दुब घासर रस काढांतु एवं 5टी दाना मिश्री पकांतु, ताहाकू गोलाई पी दियंतु एवं एहा आपनकर शरीर रे केते भी टेम्परेचर बढ़ी थाउ एहा आधा घंटा भितरे तुरंत कम होई जिवो एवं एहा आपनकू ठंडा अनुभूति होबो। वनस्पति शास्त्र रे दुब घास विषय रे लेखा जाइछि कि एहार प्रतिदिन केवल 1 कप रस 2 सप्ताह पर्यंत पिया जाए तो तुरंत रक्त संबंधी समस्या ठीक हो जाई थाए। एहा विषय मध्य कुहा जाए कि बुद्धि को कंप्यूटर ठारू भी बेसी प्रखर करि देई थाए। मानिकी चलंतु जदि आपनको घरे केही छोट पिला अछंती जहांकर पाठ पढ़िबारे मन लागू नाही एवं आपण चाहुछंती कि तांकर पाठ पढ़िबारे मन लागू एवं तांकर श्रवण शक्ति बढ़ी जाऊ, तो आपण दुब घासर आधा कप रस बाहर करंतु एवं पिला मानंकु केवल 5 दिन पर्यंत पीबाकू दियंतु। देखिबे आपनकर पिला मानंकर बुद्धि प्रखर हेबाकू लागिबो एवं श्रवण शक्ति मध्य बढ़िबाकू लागिबो
ଏହାର ପ୍ରତିଦିନ ରସ ପିଇଲେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବିପି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗକୁ ଠିକ୍ କରିବାରେ କାମ କରିଥାଏ। ଏହାର 1 କପ୍ ରସ କାଢ଼ିକି ପ୍ରତିଦିନ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚମତ୍କାରୀ ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଅଧାଜ୍ଞାନ ସର୍ବଦା କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଧନବାନ ବନାଇ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିପାରିବ। ଏହାର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ଚମତ୍କାରୀ ପ୍ରୟୋଗ, ଧାର୍ମିକ ପ୍ରୟୋଗ କିଛି ଏହି ପ୍ରକାରର ଅଟେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହାର ପାଉଡରକୁ ତିଳକ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ମୂଳ ବା ଚେରକୁ ପେଶି ତିଳକ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ବୁଦ୍ଧିକୁ ସ୍ଥିର ରଖିଥାଏ, ଚେହେରାରେ ଚମକ ଆଣିଥାଏ। ଏହାକୁ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଏବଂ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଢାଇ ଆପଣଙ୍କର ପକେଟ ବା ପର୍ସ କିମ୍ବା ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ ଘରେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଧନ ଆସିବାର ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦୁବ ଘାସକୁ ସାକ୍ଷାତ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଘାସ ନୁହେଁ। ଏହାର ମୂଳରେ ସ୍ୱୟଂ ମାତା ଗଙ୍ଗା ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ବହୁତ ପବିତ୍ର ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନ ପବିତ୍ର କରିଦେଇଥାଏ। ଆପଣ ଏହାକୁ ପର୍ସରେ ନିହାତି ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କମ୍ କରିଥାଏ ଏବଂ ଧନ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ରବି ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପେଶିକି ଏହାର ଚେର ବା ମୂଳକୁ ପେଶି ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ପିଇବେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ଯେତେ ବି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ଦେବୀ ଦେବତା ଯେତେ ବି ଦୈବ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଇଛି, ଏହାର ରସକୁ ପିଇବା ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ନପୁଂସକତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହାର ଅଧା କପ୍ ମାତ୍ରାରେ ରସ ମିଶ୍ରି ପକାଇ ଏହାର ରସକୁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଏହାର 5ଟି ଚେରକୁ ଅଣ୍ଟାରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବାର ଅଛି। 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ଭପାତ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଏହାକୁ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ପିଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଶରୀରକୁ କେତେ ପ୍ରକାରର ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ। 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବୁଢ଼ାପା ଆଣିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଆୟୁର୍ବେଦିକରେ ଏହାକୁ ଅମୃତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ଏଥିପାଇଁ ଅମୃତ କୁହାଯାଏ କି ଏହାର ରସକୁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ବୁଢ଼ାପାକୁ କମ୍ କରିଥାଏ। ଆପଣ ପୁରୁଣା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିହାତି ଦେଖିଥିବେ, ଯିଏକି 100 ବର୍ଷ ଯାଏ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଏବଂ 100 ବର୍ଷ ଯାଏ ତାଙ୍କର ବୟସ ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ୁନଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରକୁ ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବାର କାମ କରୁଥାଏ। ଦୁବ ଘାସ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଘାସ ନୁହେଁ। ଏହା ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଦିବ୍ୟ ଚମତ୍କାରୀ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ବତାଇବି। ତେଣୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ତଳେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ।